السلام عليكم شباب، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نهضروا على جينيراليتي سور لي فونكسيون. المهم كونسيرنون هذا لو شابيتر هادي، اول حاجه غنهضروا على لي تيوب ديال لي فونكسيون. اون جينيرال عندنا بالنسبه لي تيوب ديال لي فونكسيون عندنا 4 تيوب. عندنا اول نوع وهما لي فونكسيون بولينوم، من بعد عندنا لي فونكسيون راسيونيل، ومن بعد ايراسيونيل، ومن بعد لي فونكسيون تريغونومتريك. اذا اون جينيرال كنهضروا على 4 تيب. قلنا عندنا لي فونكسيون بولينوم، لي فونكسيون بولينوم. من بعد عندنا لي فونكسيون راسيونيل، من بعد عندنا لي فونكسيون ايراسيونيل ياك. ومن بعد عندنا لي فونكسيون تريغونومتريك. اذا ملي كنهضروا على لي تيب ديال لي فونكسيون، اون كيف ما قلت لكم 4 تيب. كونسيرنون لي فونكسيون بولينوم، تو سامبلومون ملي كنهضروا على لي بولينوم وديجا كنا قبيله لي بولينوم، اون جينيرال ملي كنعطيك باغ اكزومبل بي دو اكس ايغال ax à la puissance 1 plus bx à la puissance n moins 1 plus jusqu'à c. فهاد الفورم هادي عباره عن اش؟ عن بولينوم. اذا شنو هي بولينوم؟ بولينوم هي اي تعبير على هذا الشكل هذا، ياك، ما عندناش فيه مقام وما عندناش فيه راسين، ياك، بحيث هاد ان هادي هي اش؟ هي الدوغري ديال من؟ ديال هاد البولينوم. فهاد التعبير هذا عباره عن اش؟ عن بولينوم. اذا بكل بساطه حنا في بلاصه بي دو اكس ملي كنحطوا اف دو اكس، égale à ax à la puissance 1 plus bx à la puissance n moins 1 ياك jusqu'à c. فاوتوماتيكمون هاد ليكسبرسيون هادي غتكون سو فورم اش؟ فونكسيون بولينوم. اذا شنو هي فونكسيون بولينوم؟ فونكسيون بولينوم تو سامبلومون هي واحد ليكريتور اللي هي سامبل، ما عندناش فيها دينوميناتور وما عندناش فيها راسين. اذا حنا بصفه عامه كنا ديجا عارفين دو تيب ديال لي بولينوم من الكاتريام. شنو هما؟ كاين عندنا اول نوع هو هذا اللي هو اف دو اكس ايغال ا اكس. اف دو اكس ايغال ا اكس الى عقلتو عباره عن فونكسيون كيف عامله لي لينيير. هاي عباره عن اش؟ عن فونكسيون لينيير ياك. وعندنا تيب اخر اللي هو اش؟ اف دو اكس ايغال اش ا اكس بلس بي، اللي هو عباره عن فونكسيون كيف عامله افين. اذا عندنا فونكسيون اش لينيير و فونكسيون افين. دونك هاد الفونكسيون لينيير و فونكسيون افين راه عباره عن دو فونكسيون بولينوم مي بروميي دوغري. اذا هادو عباره عن اش؟ عن بروميي دوغري. الا هضرنا على دوزيام دوغري فبكل بساطه تقدر تكون عندنا مثلا اف دو اكس ايغال 2 مثلا اكس على بيسونس 2 بلس 5 اكس موان 7. هذه عباره عن فونكسيون بولينوم دوزيام دوغري، ياك، اللي كنسميوها اش؟ ترينوم، ثلاثيه الحدود. اولا تكون عندنا مثلا اف دو اكس ايغال باغ اكزومبل 7 اكس او كاري موان 5 اكس بلس مثلا 2. هذه كذلك عباره عن فونكسيون بولينوم اللي هي اش؟ دوزيام دوغري او بيان اش؟ ترينوم، ثلاثيه اش؟ الحدود. اذا غنرجعو، اذا قلنا اون جينيرال عندنا 4 تيب ديال لي فونكسيون. عندنا اول فونكسيون لي فونكسيون بولينوم اللي هما ما فيهمش الراسين وما فيهمش دينوميناتور، ياك. اون جينيرال عندنا دو تيب اللي كنا ديجا كنعرفوهم، اف دو اكس ايغال ا اكس اللي هي عباره عن فونكسيون لينيير اللي الكونستركسيون ديالها عباره عن دروات باس بار لوريجين. الانشاء ديالها عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم. اذا هنا بالنسبه للكونستركسيون الا خدينا واحد الغوبير ديالنا تو سامبلومون غتكون الكونستركسيون ديالنا عباره عن دروات باس بار لوريجين. مثلا غنسميو دي ولا نسميو ايا كان، ياك. اما كونسيرنون لا فونكسيون افين
اللي هي l'expression ديالها f de x égale à ax plus b. ف tout simplement غتكون عندها كونستركسيون على هذا الشكل. غتكون عباره عن ضغط مثلا دلتا ولا نسميه ال ولا نسميه اللي سميتو نو باس با بار لوريجين. اذا هنا عندنا اف دي اكس ايكال ا اكس عباره عن فونكسيون اللي هي اش لينيير ياك اللي هي عباره عن ضغط باس بار لوريجين. مي هنا عندنا اف دي اكس ايكال ا اكس بلس بي اللي هي عباره عن فونكسيون افين عباره عن ضغط نو باس با بار لوريجين. دابا غنمشيو لي فونكسيون راسيونيل. دابا لي فونكسيون راسيونيل هي اي فونكسيون en général s'écrit sous la forme f de x égale à p de x sur q de x. Et donc d'abord, une fonction s'écrit sous la forme p de x sur q de x. Enfin, automatiquement, elle va une fonction qui fait la rationnelle. Il y a un numérateur ou dénominateur. Numérateur ou dénominateur. Bast ou maqam. Il y a un polynôme à la polynôme. Et donc, on a un polynôme à la polynôme. Automatiquement, une fonction est une fonction qui fait la rationnelle. Rationnelle, numérateur sur dénominateur. حدودية على حدودية. polynôme على polynôme. كنمشيو دابا les fonctions irrationnelles. Les fonctions irrationnelles هي أي fonction contient racine. أي fonction تحتوي على اش؟ على racine. En général تتكون عندنا هنا f de x égale à racine de p de x en général. إذا أي fonction contient racine فإيميدياتمون يبان فونكسيون كيف عاملة اي irrationnelle. إذا غنمشيو للنوع الآخر اللي هو النوع الرابع اللي هو عبارة عن fonction trigonométrique. Concernant fonction trigonométrique, par exemple كنعطيك مثلا f de x égale à 2 cosinus de x moins par exemple 3x sinus de x, etc. Et donc, une fonction contient sinus ou bien cosinus ou bien tangente, il y a une fonction qui va être très trigonométrique. Par exemple, f de x égale à par exemple tangente de x moins sinus de x sur x par exemple. Voilà. Et donc, il y a une fonction qui va être très trigonométrique. Pourquoi? Parce que contient sinus ou bien tangente ou la cosinus. إذا قلت قلنا concernant généralité sur les fonctions أول بوان غنهضرو عليها هي لي تيب ديال لي فونكسيون. شحال عندنا هنا من تيب؟ عندنا 4. عندنا لي فونكسيون بولينوم لي فونكسيون راسيونيل لي فونكسيون irrationnelles لي فونكسيون trigonométriques. Concernant les fonctions polynômes automatiquement عندنا 2 تيب. عندنا fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale à x. La construction ديالها ou bien représentation graphique est une droite passe par l'origine, mais f de x égale à x plus b, il y a une fonction affine, une droite ne passe pas par l'origine. Concernant les fonctions rationnelles, les fonctions polynômes, il y a أنواع آخرين. عندنا الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. إذا أي دالة ما فيهاش راسين ومقام فهي عبارة عن فونكسيون كيف عاملة polynôme. Concernant les fonctions rationnelles, il y a une fonction s'écrit sous la forme h p de x sur h q de x, يعني polynôme على polynôme. مشينا les fonctions irrationnelles, il y a une fonction contient h racine. مشينا les fonctions trigonométriques, il y a une fonction contient h sinus ou bien cosinus ou bien tangente. دابا غنمشيو d de f, l'ensemble de définitions ou bien le domaine de définition. إذا اللي بغينا نعرفو domaine de définition يعني مجموعة التعريف ديال هاد لي فونكسيون كاملين. شنو هي الأهمية ديال هاد دي دو اف؟ المهم ملي كنعطيك دي دو اف اللي هو domaine de définition، أول حاجة شنو هو هاد domaine de définition؟ ركزوا معايا مزيان. مثلا ملي كنعطيك باغ اكزومبل اف دو اكس égale par exemple racine de x par exemple ياك، وقلت لك اعطيني مثلا ليماج ديال زيرو، تو سامبلومون غنمشي هنا غنعوض باش بزيرو. اذا غتعطينا اش راسين دو زيرو اللي هي اش زيرو. ملي غنقول لك عطيني ليماج دو 1 تو سامبلومون غنعوض اكس باش ب 1 غتعطينا اش راسين دو 1 ايكال اش 1. ملي غنقول لك عطيني اف باغ اكزومبل دو 4 غنمشي هنا غنعوض ب 4 عطينا راسين دو 4 اللي هي اش 2 وحنا غاديين اكسيتيرا ياك. مي ملي كنعطيك باغ اكزومبل اف
دو موان زان. غتقولي هي اش هي راسين ديال اش ديال موان زان، مي راسين دو موان زان نيكزيست با، ما كاينش. اذا بحكم ان هذه ما كايناش، اذا اش كنستنتجو؟ كنستنتجو بان هاد ناقص واحد ما عندناش الحق اننا نعوضوا به. هاد ناقص واحد هذا كنمشيو عاوتاني، مثلا عطيتك مثلا ليماج مثلا ديال موان 2، هي راسين ديالها ديال موان 2، كذلك مالها ان نيكزيست با، هذه ما كايناش. دونك هنا واش عندي الحق نعوض بجميع الاعداد؟ شيء طبيعي لا، كاين شي اعداد اللي هي استثنائيه. اذا هنا هاد الاعداد اللي عندي الحق نعوض بها اش تكون لينا؟ تتكون لينا دي دو اف. هاد الاعداد اش تكون لينا؟ بما يسمى باش بالدي دو اف، اللي هو دومين دو ديفينيسيون او بيان انسومبل دو ديفينيسيون. اذا هاد 0 و 1 و 4 اكسيتيرا ياك، وهاد جميع الاعداد اللي عندي الحق نعوضها وسط الغاسين تتكون لنا اش؟ دي دو اف او بيان انسومبل دو ديفينيسيون. اذا شنو هي انسومبل دو ديفينيسيون؟ انسومبل دو ديفينيسيون عباره عن اش؟ عن مجموع من الاعداد اللي عندي الحق نعوض بها وسط الداله، او اللي عندي الحق نعوض بها الفاريابل ديالي. متفقين؟ نعطيك مثال اخر. دابا هنا نبقاو في هذه بعدا كاين. اذا دابا هنا شنو هو السبب اللي خلى هاد موان زا وموان 2 ما يكونش عندهم ايماج؟ السبب اللي خلى ما يكونش عندهم ايماج لانهم عباره عن اش؟ دي نومبر كيف عاملين نيجاتيف. اذا انا ما عنديش الحق نعوض دي نومبر نيجاتيف وسط الراسين. متفقين ياك؟ هذاك الشيء علاش كنقولوا ملي كيكون عندنا الغاسين توجور خاصو يكون عندنا وسط الغاسين كيف عامل بوزيتيف. ديما خاصو يكون عندنا وسط الغاسين بوزيتيف ملي كيكون عندنا غاسين. نعطيك مثال واحد اخر. مثلا عطيتكم مثلا اف دي اكس ايكال باغ اكزومبل 5 سور اكس. قلت لك عطيني ليماج باغ اكزومبل ديال 1، تو سامبلومون غنبلاصي اكس باش ب 1. عطينا 5 سور 1 اللي هي 5. قلت لك عطيني ليماج دو 2 هي 5 سور 2، ليماج دو 3 هي 5 سور 3 اكسيتيرا. مي ملي غنقول لك عطيني ليماج ديال 0 اوتوماتيكمون شحال تعطينا 5 سور 0، كذلك مالو ان نيكزيست با. دونك 0 ما عنديش الحق نعوض به. اذا انا اش كنستنتج بان هاد 0 نابارتيان با دي دو اف، ما كينتميش لدي دو اف اللي هي انسومبل دو ديفينيسيون. هنا كذلك هادوك لي نومبر نيجاتيف مالهم كذلك نابارتيان با ا دي دو اف. اذا هنا شنو هي دي دو اف؟ دي دو اف عباره عن انسومبل ياك، اشنو فيها دي نومبر اللي عندي البوسيبيليتي ديالي انني نعوضهم في الداله او نعوضهم في الفاريابل ديالي. متفقين ياك؟ مزيان. اذا ملي كنهضروا على دي دو اف اون جينيرال على دومين دو ديفينيسيون، اول حاجه كنهضروا على لي فونكسيون polynômes. Les fonctions polynômes. Concernant les fonctions polynômes, automatiquement toujours d de f égale à r. شنو هي r? r moins l'infini plus l'infini هي ensemble qui contient des nombres réels. مجموعة الأعداد الحقيقية. إذا هنا سي بوسيبل أنني نعوض بجميع الأعداد ملي تكون عندنا فونكسيون كيف عاملة بولينوم. باغ اكزومبل ملي كنعطيك باغ اكزومبل اف دو اكس ايكالا باغ اكزومبل 5 اكس بلس 7. هنا سي بوسيبل انني نعوض بجميع الاعداد عادي، ما عندناش مشكل نعوض ب 1 ب 2 ب 0 بموان 5، نعوض باش ما كان. كنمشيو للنوع الاخر. عندنا هنا لي فونكسيون rationnelles. Concernant les fonctions rationnelles, les sous forme numérateur sur h du numérateur, p de x sur h q de x, tout simplement, il y a par exemple cette fonction rationnelle هي f de x égale à p de x sur q de x. automatiquement خاص تكون عندنا هنا دي دو اف ديالنا ديما كنكتبو بحال هاد الكتابه هادي x appartient à r sache que h q de x مالها ديفيرون h 0. دائما دينوميناتور مالو خاصو يكون h ديفيرون h 0. اذا الا كانت عندنا فونكسيون بولينوم دي دو اف توجور ايكال h r، مي الا كانت عندنا فونكسيون راسيونيل توجور دينوميناتور مالو ديفيرون h 0. ديما المقام خاصو يكون h كيخالف صفر. دابا غنمشيو لي فونكسيون
les fonctions irrationnelles. Les fonctions irrationnelles. Concernant les fonctions irrationnelles, قلنا هما les fonctions اللي الكتابة ديالهم على هذا الشكل racine ديالها هي P de x. إذا أي fonction contient racine tout simplement عبارة عن fonction كيف عاملة irrationnelle. دابا concernant d de f ديالها ensemble de définition d de f ديالها égale à h x appartient à r. sache que دائما خاص يكون عندنا وسط الغاسين هاي خاص يكون عندنا h p de x مالها supérieur ou égal 0. دائما خاص يكون عندنا وسط الغاسين بوزيتيف ماشي strictement mais ou égal هاي supérieur ou égal 0. اما concernant fonction اللي هي s'écrit sur la forme s'écrit مثلا عطيتك f de x égale à par exemple x ou bien 1 مثلا sur p de x mais هاد p de x وسط الغاسين. فهنا اش كنلاحظ بانه هاد الغاسين فين عندي الدينوميناتور. اذا ملي كيكون عندي الغاسين فين في الدينوميناتور تو سامبلومون اش خاص تكون عندنا هنا خاص تكون عندنا دي دو اف ايغال اش اكس ابارتيان ار ساش كو اش بي دو اكس هاد المره مالا سوبيريور ستريكتوم منين من زيرو. اذا قلنا بالنسبه لي فونكسيون بولينوم دي دو اف ار حيت ما عندناش كونديسيون. اما لي فونكسيون راسيونيال دي دو اف اكس ابارتيان ار sache que le dénominateur malo non nul, différent 0. Mais concernant les fonctions irrationnelles, d de f égale x appartient à r, sache que p de x mala supérieur ou égal 0. علاش حيت عندنا racine. même اللي كيكون عندنا racine فين في الدينوميناتور خاصها تكون h supérieur h strictement من 0. هادشي غنشوف فيه الامثله. كنمشيو لاخر فونكسيون اللي هما لي فونكسيون les fonctions trigonométriques. Et donc, concernant les fonctions trigonométriques, le cosinus d de f ديال r, sinus d de f ديالها r, mais tangente هي r privé de plus ou moins pi sur 2. نعاود cosinus d de f ديالها r حيت ما عندناش فيها كونديسيون. sinus كذلك d de f ديالها h r mais tangente d de f ديالها هي r privé de plus ou moins pi sur 2. المهم concernant d de f خدينا واحد الامثله ديالنا ياك. عندنا f de x égale à 2x au carré moins 5x ياك. وعندنا هنا f de x égale à x sur x au carré moins 1. وهنا عندنا f de x égale à racine de x au carré moins 2x. On a f de x égale à x plus 1 sur 2x moins 4. إذن غنبداو f de x égale à 2x au carré moins 5x. إذن كيف عاملة عندنا هاد الفونكسيون عبارة عن فونكسيون كيف عاملة بولينوم. إذا إلا كانت عندنا هاد الفونكسيون بولينوم إيميدياتمون قلنا دي دو اف هي اش هي ار. دونك غنكتب لي هنا اش دي دو اف ديالنا هاي دي دو اف ديالنا égale à اش ار. Pourquoi? Parce que car f est une fonction كيف عاملة polynôme. إذا قلنا هنا دي دو اف ديالنا égale à h r. Pourquoi? Parce que f est une fonction كيف عاملة polynôme. غنمشيو للمثال الثاني. عطاونا f de x égale à x plus 1 sur 2x moins 4. عبارة عن اش عن فونكسيون كيف عاملة راسيونيال. عندنا نيميراتور وعندنا دينوميناتور. polynôme على polynôme. إذا ملي كنبغيو نحدو لها دي دو اف ديالها تو سامبلومون كنكتبو بحال هكا d de f ديالنا égale à h x appartient à r sache que اش طاح لينا هنا dénominateur. اذا كي خاص يكون عندنا dénominateur 2x moins 4 خاصها تكون différent h 0. اذا يعني 2x différent h 4 ça veut dire x différent h 4 sur 2 finalement x différent h 2 حيت 4 sur 2 اللي هي 2. اذا إلا كانت عندنا x appartient à r وعندنا x différent 2 ça veut dire أنا انتريسي بجميع الأعداد الحقيقية ما عدا العدد 2. يعني دي دو اف ديالنا هاي دي دو اف ديالنا égale à h r privé de 2 هي r محرومة من 2 يعني جميع الأعداد الحقيقية إلا العدد h 2. غنمشيو للمثال الآخر. المثال الآخر عطيتك f de x égale à x sur x au carré moins 1.
اذا هذه سو فورم اش فونكسيون كيف عامله بولينوم على بولينوم اللي هي اش راسيونيل. دونك كذلك كنكتبوا دي دو اف ديالنا égal à x appartient à R, sache que x au carré moins 1 différent h 0. دابا هنا كنلاحظ بانه هنا عندي x au carré ماشي بحال هنا كانت عندنا غير x صافي. هنا عندنا دوزيام دوغري. اذا ملي تكون عندنا دوزيام دوغري توجور اش غنقول لي on va résoudre l'équation اش من équation x au carré moins 1 égale à 0. إذا هنا عندنا x au carré moins 1 différent 0. ديما تكون عندي différent كنحولها égal. هاهي حطيتها égal. x au carré moins 1 égale à h 0. عندنا هنا h équation. إذا بغيت نحل هاد équation tout simplement soit غندير دلتا أو لا factorisation باش بإيدونتيتي remarquable. كنلاحظ بأن x au carré moins 1 sous forme h a au carré moins b au carré. Identité remarquable. Donc implique que غتولي عندنا x moins 1 facteur لاش ل x plus 1 égale à h 0. Implique que il y a un produit nul, ça veut dire h x moins 1 égale à 0 ou bien x plus 1 égale à h 0. Implique que x égale à h 1 ou bien x égale à moins 1. C'est bon. D'abord, شنو هما هاد moins 1 و a هما الحلول ديال هاد ليكواسيون. ما حنا شنو بغينا ديفيرون. إذا ملي كنرجع لديفيرون اش كنقول لي دي دو اف ديالنا إيكال اش ار بريفي محرومه بريفي سواء نديرها بحال هكا اولا سلاش بريفي ديال 2 موان 1 اي 1. غنمشيو لاخر مثال عندنا عطاونا هنا اف دو اكس إيكال راسين دو اكس او كاري موان 2 اكس. هذه سو فورم اش فونكسيون كيف عامله اي راسيونيل داله لا جذريه. علاش؟ حيت فيها راسين كونتيان راسين. اذا تو سامبلومون غنقول دي دو اف ديالي égal à h x appartient à hr, sache que x au carré moins 2x مالا supérieur ou égal à h 0. إذا هنا كنلاحظ بأنه عندي h une équation deuxième degré. Donc on va résoudre l'équation. On va résoudre l'équation. h من équation x au carré moins 2x égale à h 0. Donc l'équation x au carré moins 2x نقدروا نديرو h factorisation par x. Donc il a عملت ب x غتولي عندنا x factor لاش x moins 2 égale à 0. Donc il y a un produit nul, ça veut dire h, ça veut dire x égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0. Implique que x égale à 0 ou bien x égale à h 2. إذا شنو هما 0 و 2 هما الحلول ديال من هاد ليكواسيون. مي انا اش بغيت الحلول ديال من ان ايكواسيون. دونك دابا غنطراسي اش طابل دو سين. اذا طابل دو سين غيكون عندنا على هاد الشكل اكس او كاري موان 2 اكس سانيل فين عندنا هنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني سانيل فين في 0 وفي 2. دائما كناخدو ما بين الحلين عكس اشاره ا. هنا عندنا بلس اذا غناخدو غناخدو الموان هنا اش لوبوزي بلس. دابا انا اش بغيت اكس او كاري موان 2 اكس كي بغيتها تكون سيبيريور او ايكال 0. سيبيريور او ايكال 0 هاي سيبيريور او ايكال 0 هي هادي اللي غناخدو من موان لانفيني لاين 0 ومن 2 لاين بلس لانفيني. دونك اون ديدوير كو دي دو اف ديالنا هي اش هي موان لانفيني اش 0 union 2 plus l'infini. L'infini, toujours l'intervalle ouvert, l'infini. Mais 0 ou 2, هنا شنو عندنا او ايكال. دونك مادام هنا عندنا او ايكال هذاك الشيء علاش خاصو يكون هذا اش فيرمي وهذا اش فيرمي. اذا لحد الان علاش تعرفنا؟ اول حاجه تعرفنا على لي تيب ديال لي فونكسيون ياك. عندنا 4 تيب. شنو هما هاد لي فونكسيون؟ قلنا فونكسيون بولينوم fonction rationnelle, fonction irrationnelle, fonction trigonométrique. ومن بعد تعرفنا على اش على comment déterminer دي دو اف. شنو هي دي دو اف؟ هي ensemble de définition ياك مجموعة التعريف. مجموعة التعريف تنقسم الى اقسام. قلنا مجموعة التعريف خاصة باش بالبولينوم اللي هي ار ياك حيت ما عندناش كونديسيون.
وعندنا مجموعه تعريف خاصه باش بلي فونكسيون راسيونيل. ملي تكون عندنا فونكسيون راسيونيل نيميراتور دينوميناتور خاصو يكون دينوميناتور ديفيرون زيرو. وملي تكون عندنا فونكسيون ايراسيونيل يعني كونتيان راسين كي خاصو يكون وسط الراسين سيبيريور و ايكال زيرو. ملي تكون عندنا راسين فين في دينوميناتور خاصو يكون عندنا وسط الراسين سيبيريور ستريكتو من زيرو. والكوسينوس قلنا دي دو اف ار والسينوس دي دو اف ار مي طونجونت ار بريفي دو بلوز او موان بي سور دو. اذا لحد الان حددنا مجموعه التعريف ياك، وعرفنا كيفاش نخدموا بها، وخدمنا الامثله، وتعرفنا على الانواع. الحصه الماجيه ان شاء الله غنكملوا الدرس ديالنا. اعانكم الله.